Salve gamers! Voltamos aí para mais um episódio da nossa série de Vampyr. A gente seguiu no último vídeo aí o prólogo do jogo e agora a gente vai efetivamente começar o jogo aí no primeiro capítulo. Sede Eterna. Ver se o load aí não vai demorar muito. Perfeito. Começamos exatamente onde nós paramos da última vez. These people want me dead. I need to leave now. É irônico, já que você é um cadáver ambulante. Here's the leech. Here! Nossa. My head's spinning. Lembrando que eu estou jogando no It's locked, all right. Xbox One X, mas o jogo também está disponível. Faca usada. Armas de mão oposta. Aperte Y para usar armas de mão oposta. Elas possuem ataques com efeitos especiais e consomem vigor. Legal, vamos lá. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Atordoamento. Aperte Y para usar a estaca e causar dano de atordoamento. É possível morder um inimigo atordoado. Mordida. Aperte A para morder um inimigo atordoado. Morder um inimigo fornece sangue para usar habilidades e também recupera sua vida. Tutorial. Muito bem. Habilidade ativa. Para usar uma habilidade vampírica. Aqui é a garrinha que a gente equipou da outra vez. Nossa. Nossa, acho que eu tô tomando um couro, hein? Boa! Vamos explorar. This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like an idol learning the limits of my body. Muito vigor. Curar. Tá. My reflexes. I'm not human anymore. Tem como lutear. Feliz, o dinheiro do jogo. Legal. Bacana, vamos seguir então para Londres. O sistema de combate do jogo está bem fluido e é um jogo no
estilo Souls, onde combater muitos inimigos ao mesmo tempo não é uma saída muito inteligente. Junte-se as forças. Tá, um cartaz de alistamento. Sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to us. Trancada. Então a gente vai ter que dar a volta pela lógica. The dizziness from the jump. I can now control it. Pode maroto. Estado do distrito estável. This is despicable. What will London have to say to me? Concordo que é repugnante. Morder um rato I é... have so many questions unanswered. O jogo ele é sandbox, né? De mundo aberto. Mas tá bem linear essa parte. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Alternar sentidos vampíricos. Ah, Fresh interessante. blood. The smell is so strong. O rastro, sangue. Where has everyone gone? Tinha sangue ali embaixo também. O escolhido está disponível. Verifique seu mapa. Tá. Então aqui deveria ser um esconderijo. Ah, legal. Eu vou entrar no esconderijo. Eu vou voltar lá onde a gente tinha achado. Ah, o rato. Bom. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Conhecido. Tá de sangue. At last, a little life. Welcome, sir, to the There's got to be something can be done to get out of this bullshit. Converse com os moradores. Vamos lá. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters.
It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Alguém entrou no bar? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? É, cara não vai ajudar muita gente. I'll leave you to your bottle then. Uma coisa. Fadiga. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Tô procurando alguém. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Preciso I encontrar need o cara. to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Continuar no segundo andar, vamos lá. Pois bem, naquela época lá o... This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Naquela época lá o... Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Say it's a vampire? Present yourself! I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Naquela época a homossexualidade era vista como uma perversão. Quando eu falei que precisava encontrar um cara, ele já imaginou outra coisa, né? Bom, ele perguntou quem sou eu. Tell Você me, primeiro. who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Eu também fui uma vítima. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Então me ajuda. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor.
That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Não sei exatamente se a gente está procurando a mesma pessoa. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Pô, vingar o que aconteceu, óbvio. I'll end him. Qualquer faria isso. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. A conversa foi boa. Procure o assassino, interroga os moradores locais. Ó, tô te roubando na cara dura, mas tá tudo certo. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's... Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Eu quero a verdade. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk, Tom. Pistas dos cidadãos. Você descobriu uma pista. Ela revela um segredo de um cidadão ou de alguém relacionado a ele. Aperte menu para abrir menu de cidadão. Bora lá. Tom, círculo. Detalhe do cidadão. Como vampiro, você precisa de sangue humano para evoluir. A barra de qualidade do sangue indica a experiência que vai receber ao se alimentar de um cidadão. Pistas desbloqueadas aumenta a quantidade de experiência. Certo, então eu descobri uma pista aqui, né? A gente já sabe que Tom e William já foram bons amigos. Então, Tom ainda tem mais 1, 2, 3, 4 segredos. Vamos falar com Tom. O que ele mentiu pra nós? Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Você pode forçar um cidadão a revelar informações graças a uma pista que tenha descoberto. Comando azul. Pode me subir. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Interessante. A gente usou um poder vampírico passivo, né? Forçou ele a falar. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? There's gotta be something Questão done to dos get out of barcos. this bullshit place.
Para cá. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Outro cartaz de alistamento. Certo. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Certo. Vamos examinar os ferimentos. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Ah, legal. Posso fazer tudo? This Examinar man a was roupa. armed. He tried to defend himself. Nossa, completamente dilacerado o rosto. What's this? Some sort of note. De novo, lembrando que eu vou passar direto pelas leituras, tá? Para deixar o vídeo mais dinâmico. Quem quiser acompanhar com calma, pausa o vídeo e leia as notas. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Seguir adiante. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Caçador. Ataque de oportunidade. A. Fora de combate atrás de inimigos silenciosamente. Certo. Caminhar na manha. Boa e morde. Boa! Toma, toma, toma! Mandamos bem, mandamos bem. E agora? Armas de longa distância. Equipe aperte Y para usar armas de longo alcance, causando dano comum e de atordoamento. Possui munição limitada. A munition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Nossa, sangue perto do pier. Tá, como é que eu equipo aqui? Tem meu inventário. Naves, inventário. Arma de fogo. Aí, já tá equipado isso daqui? Não. Aqui eu equipo arma de fogo. Vamos nessa, vai. Por ali, ataquei o cara aqui. Certo. Peraí, por aqui foi onde nós viemos. Pega aqui. Atacamos o cara aqui. Pra lá que a gente vai. Cartão de inimigos. Aperte L para revelar inimigos ao redor e exibir o cartão deles. Certo. Resistência. Alguns inimigos são mais resistentes a certos tipos de dano. Há 4 tipos de resistências. Física. Corpo a corpo. Longo alcance. Tá, poderes. Sangue e sombra. A cor laranja indica resistência média. A cor vermelha, resistência alta. Tá bom. This nest of them cleaned out. Stupid beast!
Munição. Vamos lutear agora. Certo, empunhadura, cartucho de espingarda. E garrafa de sangue no pira. A gente saiu dali. Pra cá. Pra cá. There's one of them! Aí, não deu muito certo. He's dead! Over there! There's one of them vermin! Toma! Matamos. Mais alguém? Vamos lutear. Novas práticas, novas táticas. Pouco colecionável. Certo. Garrafa de sangue. Lá pra cima. Isso é um esconderijo. Você acabou de encontrar um novo esconderijo. Aqui você pode gastar experiência enquanto descansa ou fabricar itens na bancada. Certo. O que a gente consegue fazer aqui? A cama é o mesmo esquema. Aqui é o que? É um baú? Cofre. Encher tudo. Entendi muito bem porque que é aquilo. Fabricação. Em uma bancada você pode fabricar tratamentos médicos para curar cidadãos doentes. Lá a gente falou com o cara que estava bêbado no bar lá do Tom. Quando a gente olhou lá o cartão dele, estava escrito fadiga. Como a gente é médico, a gente pode tratar as doenças aí dos cidadãos e melhorar a qualidade de sangue. Isso era uma dinâmica do jogo já. Soro, para aprimorar a si mesmo. Melhoria de armas para aprimorar e personalizar sua arma. Para continuar. Fabricação. Você tem componentes suficientes para melhorar uma de suas armas. Aperte RT. RT. Selecione uma arma branca a melhorar. Faca, né? Melhorias de arma. Você pode usar os ingredientes para melhorar sua arma a um novo nível. Ela passará a causar mais dano e fornecerá acesso a espaços de personalização. Legal. Ah, tá, entendi. Tá no 1, a gente vai mudar ele pro 2. Ingredientes. De 3 a gente tem 5, componente comum de empunhadura e placa de chumbo a gente precisa de 2. Melhorar. Aqui são slots de personalização, mas a gente não consegue preenchê-los. Reciclável. Álcool. Tá, vamos reciclar. Vamos reciclar. Vamos ver se a gente consegue melhorar alguma habilidade na cama. Também a gente salva, né, quando a gente descansa, se eu não me engano. Bom, a gente tem 780. Mordida forte. Aumenta o dano causado pela mordida em combate. Aumenta a regeneração de vida ao usar mordida em combate. É 300 cada, a gente tem 780. Então, corpo a corpo. Condição corporal. Certo. Capacidade de sangue. Aumenta a capacidade. Aumenta a absorção de sangue ao usar a mordida em combate. Tá. Aumenta a vida e aumenta a vigor. 300 cada. E aqui aumenta a capacidade de sangue e a absorção. É o que a gente usa
É o que a gente usa para as habilidades. Legal. Vamos aumentar o nosso vigor. Eu acho que a gente está ficando sem vigor muito rápido. Eu vou aumentar agora nosso life. Tá? E vamos ver como é que fica o nosso vigor durante o combate. Opa! Tenho certeza que quer cancelar? Não quero. Quero confirmar. Legal. Fizemos as alterações necessárias. Na noite seguinte. A gente dormiu mesmo. A cama é uma cama. Certo. Cigarros, tá. Nossa, tá chovendo. Vamos ver. Certo. Bom, pelo pier, pela lógica, seria aqui, mas não foi ali que eu vim. Agora eu tô em dúvida. Eu acho que a gente veio dessa direção. É isso mesmo. A gente subiu ali, então é pra cá que a gente tem que vir. Agora eu tô em dúvida. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. É, eu acho que a gente tá indo pro lado certo mesmo. This place reeks of bloodshed. This creature is bedeviled. I must put it Que down. é isso? Tá. Boa. Ah, droga. Toma. Opa. Recuperar nosso... Ah, não recuperou. É, mas... Pegou um tacape usado. 58 de dano, 65 de dano. Eu quero equipar ele. Como é que eu faço para equipar? Ah, tá. Perfeito. Mão principal. Alterar. Tape usado. Boa. Mão oposta. Confiável pistola militar. Vamos usar o revólver. Vamos ver. Boa. Vamos ver como é que ele se sai no combate. Eu achei que o nosso vigor tá bom agora. Analise a vítima. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Nossa.
Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Nossa. Era ela que tava conversando com o Swanson lá no bar. Eu vou perceber mesmo pela voz. E ela é uma vampira também. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Olha lá no Swanson. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understand what happened to me. Ela tinha uma amostra de sangue. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Certo? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother.
But alas, that was before contracting this affliction. To read. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Perfeito. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. Very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Legal. Vai vindo para um hospital. Analise o sangue de um bicho no hospital. Estou próximo. We'll have a word in my office later, Jonathan. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah! It's my turn! Rotten autocracy. Each heart contains the sweat of life. Drink at this Nossa, ele river. matou o Try it. cara. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Cap médico, RT para mais informações. Uma aparição mais educada. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualidade de sangue. A qualidade do sangue indica quanta experiência você receberá de um cidadão em particular. E experiência. Quanto maior a qualidade, mais experiência você recebe. Ele já tinha dado pra gente esse tutorial, né? Repetiu? Tá bom, vamos lá. Enfeitiçar. Para beber o sangue da sua presa, primeiro é preciso enfeitiçá-la e atraí-la para um local afastado de outras pessoas. Seu nível de enfeitiçar deve ser igual ou superior à resistência do cidadão.
Aperte LB para enfeitiçar Clay. Ali em cima tá o meu nível e o nível do cidadão aí. Só que eu não quero matar ele. Eu quero levar ele pro hospital e descobrir os segredos para aumentar. Eu não quero matar ele agora, né? Dance with him the dance of life and death. Nossa, vermelho, fala com ele, sua presa para sua... Eu não quero te matar. Tentação do sangue. Aperte A para abraçar Claycox ou B para libertá-lo. Abraçá-lo e considerar um grande bônus de experiência, mas esteja ciente de que haverá consequências. Aprender mais sobre cidadãos e coletar as pistas deles aumenta o ganho de experiência. Para continuar, eu vou te soltar. No more. Descobrir mais sobre Not você. tonight. Not like this. I will not take another life. Eu não preciso socorrer o cara? O que é aí? A caixa aqui pareceu brilhar. Colete minúsculo de empunhadura. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no family hunter can run for long. Tudo bem. Será que aqui o hospital aparentemente sim. Doctor, where have you been? I've little time to hide and seek new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man at the docks. He answered the name Clay Cough. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Tem algumas perguntas ou adeus? I would like to ask a few questions first. Meu doutor, onde é a minha sala? If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Será que eu consigo? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. É o padre. Eu quero saber mais sobre o Dr. Swansea. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Só isso? Thank you, Nurse Crane. Um pouquinho valeu muito a pena. Vamos para o escritório. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Tá no meu vigor. Bom, agora não sei se ele conta como TR segundo andar, como TR primeiro andar ou como primeiro e segundo andar. Dr. H. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. É uma pena, né? Tem coisas brilhando ali. Bom, mas eu vou analisar o sangue. Analisar.
Soro regenerativo fraco. Tá. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Ok, vamos upar os nossos poderes vampíricos. Bom, a gente tem 660. Certo. A nossa vida, nosso vigor, eu acho que por enquanto tá bom. Capacidade de sangue. De absorção? Não. Eu acho que é melhor a gente aumentar a mordida, né? Aumentar o dano e a regeneração da nossa vida. Quando a gente morde no combate, a gente regenera. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo. Certo. Legal, 60 de experiência não dá pra fazer nada. Depois eu dou uma olhada ali. Vamos confirmar. Na noite seguinte. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Bom, terminamos aí o capítulo 1, iniciamos aí o capítulo 2 agora. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também no próximo vídeo aí da nossa saga. Muito obrigado e valeu!